नमस्कार जयसल को स्वागत करुच्ची मु संदीप मिश्र। आज आम सहित अच्छा सिनेमा निर्देशक तथा एकेडेमिक श्री हिमांशु खटुआ निकटरे से सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट निर्देशक भाव में नियुक्ति पाई। आपन को जयसल को स्वागत। नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस। आपन को गोटे बहुत भल पोस्ट गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करिछि। आपण हुए तो प्रथम एफटीआई रो पास आउट जी की गोटे सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट डायरेक्टर भाव में दायित्व नबे। ये उपलब्धि को आप केम देखुं? किछि आमर एफटीआई पास आउट किछि लोक थिले थेटी जो माने प्रोफेसर थिले से माने डायरेक्टर इंचार्ज थिले, रेगुलर डायरेक्टर हिसाब रे मते पोस्टिंग मिलिछि। सेटा तो गोटे खुशीर कथा। कहीं ना गोटे फिल्म मेकर हिसाब रे फिल्म इंस्टीट्यूट पाठ पढ़ सारा पर मु भी भावी फिल्म एकेडेमिक्स उपर किछि कामर आवश्यकता अछि। देश रे फिल्म एकेडेमिक्स रे प्रथम आसला एफटीआई पुणे, किंतु घटना होची एफटीआई पुणे होची मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर रे, एमआईबी अंडर रे। ता परवर्ती समय रे एसआरएफटीआई जोड़ी है गोटे नेशनल इंस्टीट्यूट भाव में। तेणुक दुईटा इंस्टीट्यूट जो मैंने प्रोफेशनल्स बाहर मैंने प्रोफेशनल स्टडी सारी से इंडस्ट्री रे प्राय अच्छी फिल्म इंडस्ट्री जो मैंने पास आउट होती प्राय समस्त फिल्म मेकिंग को जाती, फिल्म एकेडेमिक्स रे तो बेसी जन जाती। एक्जाक्टली सेठी गोटे बर्तमान भल जिनसटार माने आपन रेज करचंती जे फिल्म एकेडेमिक्स बर्तमान समयर नीड सेटा कहीं ना प्रोफेशनल हबाक हेले पढ़ा दरकार और प्रोफेशनल डिमांडटा चारिआडे तैयारी हो सारी। तापरे आमे न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे ऑडियो विजुअल को प्राधान्य दे सारी। यूनिवर्सिटी लेवल ले विभिन्न यूनिवर्सिटी अबिका खोलिले फिल्म मेकिंग कोर्सेस ऑफर कर KIIT प्रथमे, तापरे SRM विभिन्न जगार सिम्बायोसिस विभिन्न जगार फिल्म एकेडेमिक्स खोली गलानी। तेणुक तापाई आमको फैकल्टीज आवश्यकता अच्छी, तापाई रिसर्च लोकंकर आवश्यकता अच्छी। इनिशियली आपण जानिथिबे जे फिल्म मेकिंग गोटे कोर्स आ फिल्म स्टडीज जादवपुर यूनिवर्सिटी रे थिला। से गुडाक फिल्म रो अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म तारी ऊपर साधारणतः आम सर्वभारतीय स्तर में देखा ओडिशा रे भी देखा फिल्म स्टडीज ऊपर सेमिति बेसी गुरुत्व दिया जाएनी। एबे इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी किछि हुए तो होउची, किंतु सेटा गोटे जॉनर जोटा कि बोधे बहुत गोटे नेग्लेक्टेड है कि रही ओवर द इयर्स। सेटा भी तो गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट। आपण जो इंस्टीट्यूट गुरा सहित भी आपण एत वर्ष होला संश्लिष्ट अछन, प्राय से फिल्म मेकिंग टा को ही गुरुत्व दौरान कौन पे फिल्म स्टडीज पे पिला मिलूना ना शिक्षक मिलूना ना सेटार प्रायोरिटी ना सेटा को प्रायोरिटी एरिया हिसाब से निया जाए। घटना होची केतेबेले फिल्म स्टडीज और रिसर्च कथा आसो जेतेबेले आम पाखे बहुत सिनेमा हम एवं से सिनेमा को एनालाइज करवा दरकार पड़े। एते वर्ष धरिकी इंडिया रे सिनेमा तैयारी हेलानी, आमर इतिहास सिनेमार इतिहासटा लंबा। तेणुक वर्तमान आवश्यकता अच्छी जे आमे आम कल्चर को स्टडी करवा, आम सिनेमा को स्टडी करवा एवं आम सिनेमार विभिन्न एरा को देखिकी तापर रिसर्च करवा। तेणुक वर्तमान तार आवश्यकता निहाती अच्छी। जमती लिटरेचर येटा जर्नीटा बहुत लंबा। सिनेमा गोटे नुआ आर्ट फॉर्म होइक आसला, सेतबेले किछि मटेरियल नथिला रिसर्च करी। वर्तमान मटेरियल बहुत मटेरियल हो गलानी, आमे तार रिसर्च करिवार आवश्यकता अच्छी। तेणुक सबू इंस्टीट्यूशन जदिव रिसर्च उपरे प्राधान्य दबार ये अच्छी प्रसंग अच्छी, किंतु एपर्यंत प्राय सेटा ग्रहण करना। मु भावुची जे आफ्टर मु जॉइन कला परे SRFTI रे फिल्म रिसर्च उपर टिके एम्फासाइज करी। आ जो कथा कहले जे मु फिल्म मेकिंग रे थिली, फिल्म एकेडेमिक्स रे थिली, आ ए दुईटा को ब्रिज करिया पाई जहाँ आवश्यकता KIIT यूनिवर्सिटी रे मु प्रथम ही माने आरंभ करिया को मते डॉक्टर सामंत कहते जोटे फिल्म मेकिंग कोर्स उपरे माने कोर्स आम ऑफर करियो यूनिवर्सिटी लेवल रे। तेणुक यूनिवर्सिटी लेवल रे कोर्स ऑफर करिया पाई सेतबेले मु ही प्रयास करी। तेणुक
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ यूनिवर्सिटी जो देखू यूनिवर्सिटी लेवल एटा गोटे सेमिति केबे प्रायोरिटी कोर्स को यूनिवर्सिटी हुएनी आ साधारणतः आम गोटे जिनस जोटा देखा पाऊ आपणकर फिल्म मेकिंग हो मास कम्युनिकेशन हो ये सब कोर्सेस रे आपण से भाया फैकल्टी पाइबा गोटे बड़ प्रॉब्लम कारण बहुत जनकर से भाया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न थाए कारण आप डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर डिग्री नथिले हुए तो आप क्या फैकल्टी हिसाब से नहीं पाना यही चैलेंजटा को आप केमी ओवरकम करेंगे भाव आपण देखो दुईटा जिनस गोटे जिनस हूँ जे फिल्म मेकिंग कोर्स जो मैंने ऑफर कर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी का अंडर रोची एजुकेशन हायर एजुकेशन अंडर रोची यूजीसी द्वारा गवर्न तांकर करिकुलम इमाने तांकर ऑटोनोमस करिकुलम करछंती बर्तन गोटे ब्रिज आनिवार आवश्यकता अछि यूनिवर्सिटी आउ ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भितर तापर आमको कोर्स गुड़ाक मैपिंग करिवार अछि तार कोर्स रो रिकॉग्निशन आनिवार अछि गोटे स्टैंडर्डाइज करिवार अछि तेणुक गोटे स्टैंडर्ड करिकुलम है इक्विवेलेंस भी करिया दरकार एक्जाक्टली से जो पोस्ट माने जो सर्टिफिकेट इक्विवेलेंसी एपर्यंत हेनी माने आम जहाँ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफर कर यूनिवर्सिटी ऑफर कर भितर सपोज 3 years कोर्स से ऑफर कर FTI SRFT आफ्टर ग्रेजुएशन से जोटा मेन कोर्स जोटा सेटा आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years में इक्विवेलेंट टू एमफिल हवा कथा किंतु सेटा डिप्लोमा रहउची बिली तो डिग्री रो मान्यता मिले एक्जाक्टली ताकू कहउतले पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ताकू यूजीसी रो जहाँ स्टैंडर्डाइज करदेले कौन होता जदि आप इक्विवेलेंस नहीं आसते ताहले से माने रिकॉग्नाइज हो जाता ताकर क्वालिफिकेशन से माने यूनिवर्सिटी रे असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से जॉइन कर पारंते से गुडाकर स्टैंडर्डाइजेशन सेटा को टिके चेष्टा करी भावुची जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी आ इंस्टीट्यूशन गुडाक को एका संगे आने को आम चेष्टा करें आपणकर जो कैरियर आरंभ कले FTI रु पास आउट कलापर आप मुंबई में जाकि ऑडियोग्राफर भाव में कार्य करुले आप कहीं डिसाइड कले आप स्ट्रगल करी सेठी गोटे बड़ प्लेटफॉर्म रे काम न करी ओडिशा को फेरी जावा कहीं निष्पत्ति नहीं घटना हो बॉम्बे स्ट्रगल माने इनिशियल डेज रे स्ट्रगल तापर लाइफ सेटल हो जाए बहुत लोक भल रहती मु सब बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट पशिबा बेलू मु ऑडियोग्राफर भाव में गोटे साउंड रिकॉर्डिंग एंड इंजीनियरिंग भाविकी जेहेतु मु इंजीनियरिंग छाड़ी ISC पर मु भाविली BSc पर जाई गोटे इंजीनियरिंग करदेवी भाभी किंतु सेठी पशिला पर मु देखिली द कोर्स इज समथिंग डिफरेंट मो भाग्य मते सियार टाणिला एवं मु भाविली जे ऑडियोग्राफी न करी मुझे डायरेक्शन करथांती मु निज आइडियाज अन्य किसी करि पारथांती तेणुकर ऑडियो डिजाइनिंग कोर्स कली सिंसियरली कली जाइकी काम भी आरंभ कली किंतु मो भाग्य परीक्षा करने मु फेरी आसिली निज माटी ओडिशा को कहीं ना ओडिशा रे चाहिए मो कैरियर परस्यू करि मो ड्रीम थिला किसी सिनेमा तैयारी करिवार सेटा करि परिबी सेटा हुए तो बॉम्बे रे पॉसिबल संभव है न था एते बड़ स्ट्रगल भितर माने एते कंपटीशन भितर मु हजि जाई थांती तेणुक मुझे भाविली जे एटलिस्ट मुझे फेरबी मोर जहाँ भाग्य थी ताकू नहीं कि मु ट्राए करी देखी कौन होची एठी आसिली आग आम भल सिनेमा करार लक्ष्य नहीं आसली यंग एज रे भल सिनेमा करार लक्ष्य मोर जन बंधु सुशांत मिश्र अच्छा गोटे इंद्रधनुर छाई गोटे सिनेमा अपन तार ऑडियो डिजाइनिंग भी करथिली एवं सेठू मु पाद देली ओडिया इंडस्ट्री रे किंतु गोटे जिनस आपन कहबी मु जेबे करिची जहाँ भी हो इवन ऑडियोग्राफी ठू आरंभ करी डायरेक्शन जाए मु केबे कोठी असिस्ट करेनी मु फिल्म पाठ पढ़ सारा पर सेटा इंडिपेंडेंटली ऑडियो डिजाइन काम कर आई स्विच ओवर टू डायरेक्शनटा केमी से भी अद्भुत प्रकार से जड़े शून्य स्वरूप फर्स्ट कॉलेज 96 मसीह जोटा रिलीज शून्य स्वरूपर स्टोरीटा एमती थिला जे ढेंकानाल ले जाइकी जिते महिमा गादी में पहुँचली और लाइफस्टाइल देखिए गुड़ाए प्रश्न मन को आसला से यंग एज मन गुड़ाए क्वेश्चन आस कहीं लोक साधु होती तापर मु विभिन्न साधु को भी पचारि जे तमें कहीं जीवन रे किए कौटी ना कौटी साधु हो जाती आमर फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट विवेक शतपथी जड़े थे श्रीनाथ जड़े थे से बासा ही नथिले से भी साधु हो जाते मुझे भी पचारि जे ता भीतर कौन कौन तुम खोजुच तापर धीरे 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 मुझे
କ'ଣ ମାନେ नहीं साधारणतः यंग एज रे गोटे मटेरियल अट्रैक्शन थाए लोक किंतु आपण गोटे भाया फिलोसॉफिकल गोटे एब्स्ट्रैक्ट थीम आपण कहीं टेकअप करथिले देखନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ଭାବଧାରାଟା ଥିଲା ସେଇଆ ଯେ ଆମର ନିଜର କଲଚର ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ କ୍ୱେଷ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ସେଇଥିରେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। अच्छा ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ବେସ୍ ହିସାବରେ ନେଇକି ମହିମାକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେପ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭଏଡ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ବିନା ସେପ୍ରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଇମେଜରୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ନନ୍ ଇମେଜ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବ କେମିତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଥଟ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ କନସେପ୍ଟ। ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଏଡ୍ ହେଇକି ଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା କଂକ୍ରିଟାଇଜ୍ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟୁ କଂକ୍ରିଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମାଇ ଫିଲ୍ମ। ମାନେ କେମିତି ସେଇଟା ତ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ନାଁ କଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆଉ ସିନେମା ପ୍ରାୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରାୟ 8-9 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାନ୍ତର ସିନେମା ଆସିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଜଣେ କରେ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ, ଏତେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ, ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଏ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଡରନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେସର ନଥିଲା। ମୋ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ରଟରଡାମ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପକାଇଥିଲି। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଫଲ୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଟିର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ କଲି। ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ହେଉଛି ଆମର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସେ ବେସିକାଲି ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗାର୍ଡେନର କରିକି, ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଆଇଡ଼ିଆ ପିଚ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ବି ମିଳିଥିଲା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ପାଇଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବୁଲିଲି, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ସ୍ପନ୍ସର କଲେ, ସବୁ କଲେ, ରେକଗ୍ନେସନ୍ ମିଳିଲା, ସବୁ ହେଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଡର ନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିନେମା ପରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ନୂଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ରୂପରେ ସିନେମା ଚିନ୍ତା କରେ, ନୂଆ ରୂପରେ କରେ। ମୁଁ ସେଠି ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବା ତାଙ୍କ ଇନିସିଆଲ୍ ଇୟର୍ସରେ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରୁହେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହୁଏତ ସେ ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରଜନର ଛାଇ କାନ୍ସ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁନି। ନିରୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବି ମାୟାମିରିଗ ପରେ ବି ଆମେ ସେଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲୁନି। ଆପଣ ବି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ବି ତାପରେ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଲିଫିକ୍ ଇଏଟା ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ନାଇଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ସପୋଜ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଫ୍ସିଆଇର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ବଢ଼େଇଲେ, ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ରହିଲେ, ମାନେ ମୋର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ମୋର ଅଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ମୋର ଏଡ଼ିଟର, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେ ନଥିଲା, ମୋ ନିଜର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲୁ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି କିଛି ପଇସାର ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯିଏକି ଏତେ ଆଉ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କେହି କାମ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ହେବା କଥା। ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଧାର କଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଜଣେ ଯଦି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଲା, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ସପୋର୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୱଚିତ ମିଳେ, ଜମା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ କହିବ ଯେ ମୋତେ ରିଟର୍ନ ଦେବ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି
आम फिल्म तैयारी करूँ भल फिल्म आम मार्केटिंग जान मार्केटिंग करा पड़ो से सिनेमा को सेल करा पड़ो तापाई 5 पद कथा कह पड़ो तार अमुक टीजर रिलीज करा पड़ो तार एटा रिलीज करा पड़ो सेटा रिलीज करा पड़ो से कलाटा मैनेजरिटा आमर बहुत अभाव इवेन जो 3 जन को ना आपण इंक्लूडिंग मी आमर से कलाटा नाही आमे केमती फिल्मटा बिकिबू जाने निजर ढिंडोरा भी पिटी पारूनी आम ये जो मार्केट जो हिसाब से चली आम बिकी पारुना जदि आम से बिकी पारतु ताहले आम ओडिशा सिचुएशन केरला भाया ही था ना बेंगल भाया ही था नहीं आमर जो आपण जो आर्ट फिल्म्स हो पैरेलल फिल्म्स हो जो सिनेमा रे ओडिया संस्कृति ओडिया साहित्य ओडिया माटीर बासना रहा कथा से भाया सिनेमा जमा बेसी होनी से जो मूवमेंटा हुए तो ओडिशा रे आस्ते 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 मरी जाउछि कारण एबे जो कमर्शियल किछि सिनेमा होउछि किछि बाइलिंगुअल सिनेमा होउछि किछि अलगा भाषार सिनेमा को आनी डब करूचंती बा रीमेक करूचंती किंतु एई मूवमेंट को अपन केमिति भाबुचंती गोटे सस्टेन करि हबो कारण नले तो ओडिया सिनेमा रे रहइबनी आपनकर ओडिया फिल्म मेकर प्रथमे ओडिसा रु नथिले ओडिसा गोटे ट्रेजर थिला लिटरेचर ओडिया लिटरेचर द्वारा अट्राक्टेड है कि बाहर फिल्म मेकर मृणाल सेन हो विप्लव राय चौधरी किसी लोक ये आसिक सिनेमा करी आमको बाट देखले पैरेलल सिनेमा मूवमेंट प्रकृत आरंभ है कौटू ना जितेबाला एफटीआई को लोक बाछिले जो प्रोफेशनल कोर्सेस है 1960s एफटीआई आरंभ है किसी स्टूडेंट जाकि पाठ पढ़ले से सोसाइटी रे प्रथम फिल्म मेकर हिसाब रे भावी नथिले तापर आउ अलग प्रकार सिनेमा अच्छी सिनेमा क्लब कल्चर आरंभ है किछि इंटेलेक्चुअल्स जाकि भल सिनेमा देखिले ता द्वारा इंस्पायर्ड है कि आउ किछि लोक गले फिल्म इंस्टीट्यूट पढ़े फिल्म इंस्टीट्यूट गोटे धारा आरंभ होता आउ से धारा पाई ओडिशा रे 2 जन लोकंकु आज स्मरण करी गोटे हूँ नीरद महापात्र आ गोटे हूँ शगीर अहमद से फिल्म इंस्टीट्यूट स्टूडेंट थे से स्क्रीन प्ले राइटर प्रोफेसर थे नीरद महापात्र से पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर थे से सिनेमा करके ओडिशा फेरिले से ये फिल्म सोसाइटी मूवमेंट आरंभ करते द्वारा लोक इन्फ्लुएंस्ड होकि पर पीढ़ीर लोक सब आपणकर गले सिनेमा पढ़ी इवन सुशांत मिश्र हूँ पर पीढ़ी आपण मैंने से सस्टेन कर पारे आपण मानकर गोटे विफलता नुहे नहीं देखो सस्टेन करवाटा आम तो चेष्टा तो करूँ चेष्टा न करूँ कि माने ना किंतु घटना हूँ जे समय अनुसार सब जिन बदली बदली चलला जो फिल्म सोसाइटी जो क्रेजटा थिला से समय लोक कलिकतार सिनेमा आणिकी ये देखुले सब करुले स्क्रीनिंग होता एवं सिनेमा उपर डिस्कशन होता धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म आसीगला धीरे धीरे टेलीविजन को लोक शिफ्ट करगले तेणुक से समय गोटे वर्ड तैयारी है ताकू एड्रेस करने को आमर ये किसी गोटे कल्चरल सेंटर ये जो विजुअल मीडियम कथा कहते खास कर से समय जो टेलीविजन आसला ये जो पॉपुलर सिनेमार गोटे लोकप्रियतार गोटे ह्रास पाइला नहीं पॉपुलर सिनेमा ता हिसाब रे से चल टेलीविजन चैलेंज को सिनेमा ता टेक्नोलॉजी हिसाब रे से चैलेंज को मीट कला देखो माने प्रथम कथा हूँ जो टेलीविजन को लोक शिफ्ट कले लोक भावते सिनेमा मरज सिनेमा आउ सेलुलर रही से हॉल कॉन्सेप्ट रही कथा हूँ ये गोटे अलग प्रकार कहीं आपणकर एक्सपीरियंसटा अलग कहीं आप गोटे कला माने एकदम अंधार रूम भितर गोटे पर्दारे पिक्चर पड़ो लाइट पूरा लिभा थी आपण माइंडसेट आप भाविकी जाइए जे सिनेमा देखा जाऊँगी से आप लेफ्ट किए रईट किए पछरे किए आप जान नथिबे सिनेमा रे आप कॉन्सेंट्रेट करते तापर आसीगला जे ड्राइंग रूम व्यू माने सिनेमा को आउ थिएटर को लोक गले नहीं माइंडसेट बदलीगला से गोटे डिस्टर्बेंस भितर से देखिले तेणुक सीरियसली स्टडी करवाटा कमिगला जिते आप सीरियस सिनेमार चाहिदा भी कमिगला सीरियस सिनेमार चाहिदा भी धीरे 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 कमिला तापर सीरियस सिनेमार कॉन्सेप्ट गुड़ाक नहीं एबे मेन स्ट्रीम सिनेमा फॉलो करुच्ची सीरियस सिनेमा को एवं स्लोली स्लोली से माने भी आउ गोटे
नुआ धारा आरंभ होइछि फिल्म मेकिंग से धारारे चलीछि किंतु घटना होइछि जे आपण जो ओडिशा कथा कहउछथि ओडिशार गोटे भल सिनेमार प्रोत्साहन थिला ओडिशा फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गोटे हेतिला कलिंग स्टूडियो गोटे हेतिला सेठी लोक जाई काम करथिले आपण देखंतु आमे कलिंग स्टूडियो रे मु कॉटेज भीतर रहउथली आम क्रू रहउथिले आमे सेठी सीरियसली लागि सिनेमा करथुलु आमे डबिंग बुक कर ये बुक कर से बुक कर करिकिर करथुलु तापरे कौनसी सिनेमा गुड़िक क्रू रहा जगह नहीं से जो टेक्नोलोजी थिला ऑब्सोलेट हो गला तापर जो टेक्नोलोजी आसला ताको आमे अडॉप्ट कर टेक्नोलोजी सारा भारत वर्ष रे आपण वर्ल्ड सारा से चेंज होइछि किंतु ओडिशा सिनेमा से बळे कोप करि पारनी आपण जदि पचारि कोन तीनटा मुख्य कारण काई ओडिया सिनेमार अवस्था आमे जदि कंपेयर करिया बेंगली सिनेमा सहित मलयाली सिनेमा सहित मराठी सिनेमा सहित हमर ए दुरावस्था पई दायी किए कोन तीनटा मुख्य कारण दायी कोन हमर गोटे संगठित अप्रोच नाही जो जो जिनसटा आमे भाबिथिलु प्रथमे जे ओडिशा फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गोटे तैयारी होता जे भल सिनेमा को प्रमोट करिवो सिनेमा को प्रमोट करिवो सिनेमा शिल्प को प्रमोट करिवो सी कोप कर पाला नहीं जो चेंजिंग टेक्नोलोजी सहित कारण मझिरे गोटे पुणी गोटे गैप आसीगला बर्तमान हुए तो कौन चाहते अलग कथा मझिरे जो बड़ गैपटा आसीगला से समय देखिए सिनेमाटा हजिगला तापर गोटे महाबात्या गोटे बड़ आमे 90s रे सब फिल्म मेकर मु सुशांत एम सब जो मैंने आसिक करूँ किंतु तापरे महाबात्या गोटे आसीगला थिएटर भांगीगला स्टूडियो भी भांगीगला ये सब क्षति हो गला ओडिशार इकोनॉमी तार भांगीगला पूरा मेरुदंड तेणुक तापरे आमे सिनेमा करने को लोकल प्रोड्यूसर देखो जो आप रिजनल सिनेमा कर गोटे बाहर प्रोड्यूसर के आपन को सपोर्ट दबनी बाहर प्रोड्यूसर छुटिया सपोर्ट कौन गोटे दे पारे सरकारी अनुदान भी टिके चाहे सरकारी अनुदान भी टिके सब्सिडी मिलुनी ओडिसा एगुड़ा तो किसी मिलबनी मिलला भी नहीं तापरे थिएटर मानकरे ए सिनेमा को देखैबा पई सेमती किसी व्यवस्था भी नथिला एबे भी नहीं आउ आमर ऑडियंस आमे एपर्यंत गोटे ऑडियंस रो कल्चर डेवलप गोटे लिटरेचर सृष्टि हम जदि रीडर रहिले सिना आपण साहित्य सृष्टि करेंगे सिनेमार दर्शक रहिले सिना भल सिनेमा करे भल खराब भितर आपण दर्शक नांती बोली सिनेमा नाही ना सेमती सिनेमा नाही बोली सेम दर्शक सृष्टि हो नहीं से भाया गोटे कल्चर आम तैयारी कर माने मेन कथा होची जे से भाया गोटे आम्बियंस थिबा दरकार आमे विभिन्न जगह देखिए गुड़ा जगह फिल्म फेस्टिवल्स हुए बहुत जगह सिनेमा आसे से सहर लोक मैंने जाती सिनेमा देखते गोटे एक्सपोजर वर्ल्ड व्यू चेंज हुए से जिनस से प्रकार कल्चर आम ये ना सेटा हूँ गोटे बड़ जिनस आम दर्शक मैंने दर्शक भल सिनेमा देले देखिए कि आउ गोटे जो अभियोग होमर सेमती ओरिजिनल स्क्रिप्ट आसुनी आमर सेमती भल टेक्निकल मैन पावर सेठी नांती सेमती एक्टर नांती तो सब प्रकार गोटे अभाव भितर चली ओडिया सिनेमा देखो आमर टेक्नीशियंस ओडिशा रे जेमती अछंती आ अन्य को स्टेट रे नांती सेटा मु ये कहीपर कारण मु बिजू पट्टनायक फिल्म इंस्टीट्यूट रे काम करछि एफटीआई रे पाठ पढ़ी जानी मोर केते सांग माने जो माने इंडस्ट्री रे काम करती दे आर वेरी गुड टेक्नीशियंस बहुत भल ना कर सिनेमाटोग्राफी रो साउंड रे हो एडिटिंग रो नहीं जो टेक्नीशियंस गुडे ओडिसा रू से माने बाहर काम करछन्ती एफटीआई पास आउट्स भी काम करछन ओडिसा को फेरिकी ओडिसा साहित्य ओडिया संस्कृति ओडिसा ऊपर सिनेमा करबा पई काहे इच्छुक नहोती आपण जंती फेरी आस्तिले तो सुशांत मिश्र ये सेटल कले अन्य मैंने कहीं आसती सिनेमा हूँ गोटे एक्सपेनसिव वीडियो बुझे यहीटा गोटे पेंटर गोटे कैनवास नब टे तुली नब रंग नब करदेव पेंटिंग जड़े राइटर गोटे कलम आ ये लिख के जब पब्लिश हो सी लिखिपार कि सिनेमा करने के पैसार आवश्यकता अच्छे ओडिशा इंडस्ट्री रे से प्रकार पैसा नहीं ना से माने जी काम आपण से आपण फिल्म मेकिंग को टिके पछुक दे आपण एकेडमिक्स को आपण प्रेफर कर से एकेडमिक्स कथा सेटा भी गोटे अलगा पागला भी थिला कहीं ना जते ओडिसा रे प्रथम फिल्म स्कूल हैला हम भाबिलु जे सेथिरे भी हमर योगदान करबा दरकार अछि फिल्म एकेडमिक्स रो आवश्यकता अछि आउ गोटे नुआ पीढ़ी तैयारी करबार आवश्यकता अछि ठीक अछि मु अर्निंग करछि मो सैलरी पाउ सब करछि एकेडमिक्स आउ गोटे जिनस हुए गुड़ाए प्रोफेशनल्स तैयारी करे से प्रोफेशनल माने आगु को नियंती आपनकर धारा को तेणुकरी
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଥର କିଛି ସାଲାରୀ ପାଇକି ମୁଁ ଘର ଚଳିଲା। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ବି ସେଠି କାମ କରିଦେଉଥିଲି। କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁନଥିଲି, ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆକାଡେମିକ୍ସରେ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ହେଇନି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ପାଇଁ, ନା ଆପଣ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଆନ୍ତିନି? ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଇଲି, ଥରେ ପୁଣି କଲି। ମନେକର କଥାନ୍ତର କାଦମ୍ବିନୀ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ ସିନେମା କରିବାକୁ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା, ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା। ଏଗୁলো ସବୁ ମୋର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହଉ, କଥାନ୍ତର ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କରିନି, କେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ମୋ ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ତେଣୁକରି ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଗଳାମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣ କଥାନ୍ତର ବି ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ବନ୍ଧନ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ରହିଲା ତାର ସମସ୍ୟା? ନାଇଁ, ମାଟିର ବନ୍ଧନ ରିଲିଜ୍ ନ ହେବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ମାଟିର ବନ୍ଧନ ସିନେମା ପାଇଁ ବମ୍ବେରୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଅଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜଣେ ମିହିର ଦାସ ସେଥିରେ ମିହିର ଦାସ ଲିଡ଼୍ରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ଗାର୍ଗୀ ମହାନ୍ତି, କମରେଶ ବି ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ କାଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ ତା ଦେହରେ। ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କଥାନ୍ତର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗଲି, ସେତେବେଳଠୁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ସଗୀର ଅହମ୍ମଦ, ଥିଲେ ମୋ ଟିଚର୍। ସେ ଆମେ ବସିକିରି କଟକରେ କରିଥିଲୁ ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ। ସିଏ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଖୋଜୁଥିଲି। ସେ ଚାହିଁଲେ ସିନେମାଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଥ୍ରୀଶୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସିନେମା, ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା କରିବାକୁ, ଆମେ ସେଇଟା କଲୁ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ତାପରେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସିନେମାଟା ବିବାଦ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ସିନେମାକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁକୁଳି ପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ସିନେମାର ସେଲୁଲଏଡ଼୍ରେ ହେଇଥିଲା ସିନେମା, 35mm ସେଲୁଲଏଡ଼୍। ସିନେମାର ନେଗେଟିଭ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ସିନେମାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା କାହାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଗୋଟେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି, କଲଚର୍ର କଥା। କଟକର ସେଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଆମେ ଯାହା ନେଇଛୁ, କଟକର ଗଳିକନ୍ଦି ଯେଉଁ ନେଇଛୁ, କଟକର କଲଚର୍ ଦେଖାଉଛୁ, ସେ କଲଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବାଟ ଖୋଜିକି କିଛି ପାଉନି। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ଗୋଟେ ସିନେମା, କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ଗୋଟେ କଲି। କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ଏମିତି ଓମେନ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ସେଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଇତି ସାମନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପଲିଟିକ୍ସରେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଥିମ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଆଗେ? ହଁ, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଉପରେ ବାୟୋପିକ୍ର କାମ ବି ମୁଁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲି, ସବୁ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ନେଇକି କରିବା ସିନେମା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସିନେମା ହେବ। କାହିଁକି? ଫରେନ୍ ସୁଟ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଜିର କାମ ଅଛି, VFX କାମ ଅଛି, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଫାଡ଼ିୟମ୍ ସିଏ କରିବା, ସବୁ କରିବା। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ନେଲେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦିଓ କାଦମ୍ବିନୀ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁତି ବି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମୁଁ କୌଣସି କାମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରହିବି, ଆଉ କାଦମ୍ବିନୀ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ସେମାନେ କରିବେ। ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ମିଟିଂ ସରିଲାଣି। ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେଇବି। ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ଚାଲିବ।
କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକାଟା ଟିକେ ବଦଳିଯିବ। ମୋର ଭୂମିକା ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନେମା ବି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ OTT କଥା ଆସୁଛି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି OTTର ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆ ଉପରେ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହୁଏତ ସେମିତି ଭଲ ସିନେମା କି ଭଲ ସିରିଜ୍ ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଡର ବି ଅଛି। ସେ ଡରଟା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ମାର୍କେଟ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି, ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର ବର୍ଡ଼ରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେକା ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦର୍ଶକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦର୍ଶକ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିକି ଡେୟାରିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଷା ଉପରେ ନ କରିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାଷା ଭିତରେ ସିନେମାକୁ ବି ବାନ୍ଧିବା କଥା ନାହିଁ। ସିନେମାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିତରେ ଅଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ କରେ। ଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଯେଉଁ ଟେବଲ୍ ସେଇ ଟେବଲ୍ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେ ଟେବଲ୍ର ସେପ୍ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ସେଇଟା କ'ଣ। ସେଇଭଳିଆ ଅଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ। କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ସହିତ ସିନେମାଟିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ସିନେମା ଗଳି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆମର ଓରାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ସୋପ୍ ଅପେରା, ଟେଲିଭିଜନ ସୋଜ୍ ଏଇଥିରେ ହେବ। ସିନେମାରେ ତା ଦେହରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଭଲ। ଯଦି ସେଇଆ ଆମେ କରିପାରିବା ନିହାତି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ। ଆମ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ, ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟର ପରିଧି ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣ ରିଟର୍ନଟା ବଢ଼ିବ। ରିଟର୍ନ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଏ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହିପତ୍ର ପଢ଼ା ବି କମିଯାଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କମିଯାଇଛି। ଲୋକ ତାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଇଭିନ୍ ଲିଟରେଚର୍, ସବୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସ୍ଲୋଲି ଆମେ ଗପଟେ ଲେଖୁ, ଆମେ ଫିଚରଟେ ଲେଖୁ, ଯାହା ବି ଲେଖୁ, ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ତାକୁ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଆମେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲି କରିପାରିବା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହୁଏ ତ ହେଉନି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଟିକେ ଅଛି। ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଆମ କଲଚରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମ ଚାଲିଚଳନକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମ ଲିଟରେଚରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTT କାହିଁକି ନ କରିବା? କଲଚର ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଫଣ୍ଡିଂ କଥା ଆସିଯିବ। ସେଇ ଫଣ୍ଡିଂର ସୋର୍ସ ହିଁ ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି, ମନୋବୃତ୍ତିର କଥା, ଗୋଟେ ଭିଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାକୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଦେବ ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ବହୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ରିଟର୍ନ ପାଇଁ କରୁନା। ଇଭେନ୍ ବାପାଟେ ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଉଛି, ତା ଉପରେ ତାଠୁ ରିଟର୍ନ ଚାହୁଁଛି କି? ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷ କରୁ, ଆମେ ରିଟର୍ନ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ କେତେକ ଜିନିଷରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି OTTରେ ଗୋଟେ ଆମର ନିଜ ଟ୍ରେଜର, ଆର୍ଟ, ଲିଟରେଚର ଆଉ କଲଚରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ରିଟର୍ନ ଦେବ, ଅନ୍ୟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବିକିରି କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ହେବ।
ଆପଣ ଜଅସଲ ଅତିଥି ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।